Dinaragsak ko na naman ni Amen! Amen! Gundaway naman nga rin din ka stand-up ng kasta agdengdeng aganan tayo kadagitisa sa oti aboget pagkamalang tahaan nga nangarawid so na tiwagas sa hanang man makatakder ti sa kuwanan yun nudiket isuna ti nakwaya ti dalan tapnon kasta may i-share comment na digiti sa unang kakayat na nga ibaga babaet kanya ket kasangbayan na nga ron nga intayo ti panagadan intayo binintim panagkararag. Agawan kami uwa puti kinimbang mo, yaman ang O Lord God, tas kauwa puti. Nakwaya ti dalan ito mong galmay sa tablon ka sa O Lord God, umay kami uwa po. Agalan, agdengay, agdengdayaw kin ka O Lord God. Then Lord, aramidem uwa po nga. Si ka O Lord God, yung padayawan ka nating obrahin ng tagta. Lord, agyaman ang uwa puti. Pamulon mo kanya, agyaman ang O Lord God, tas si ka, tinagipangtagder kanya. Si ka, O Lord God, tinagtad uwa puti. Inlangitan niya ginasirib ko, kahit sika, O Lord God, tumagipagsao, sika, O Lord God, tumakita datap ng kasta, O Lord, masuman man ay, O Lord God, yung maawanan na rin isa sa umig. Kami suda, O Lord God, di konsentrasyon kasabit, O Lord God, di panakaawan tap ng kasta, O Lord God, hinda uwa po, ibiyang rin isa sa umig, maipen-pen itim, panunod kay puso datap ng kasta, O Lord God. Tapos kasta, O Lord God, umanay tumanen, uwa po nga, usa na daw armas dati tumunggal biyagda. Ken Lord, ikumit ko ken kay ti amin si ka Lord God ti ang manifestar ti Holy Spirit mo O Lord God ti magkipagtignay ti tumunggal bay sa kadagami. Ken Lord, dali ti dawat ken kararagmi in Jesus name. Amen. So, ti pagsalitaan tayo ng time na banggit ni Pastor Renzo, mamatmati lang na talaga nga all things work together for good kasi manong tapay dingdang nga manong sentences or namin ano na nga nang ibaga timabalin nga mga i-connectar ka dati pagsasalitaan tayo ng ta. Kaya anang tisumprek ta panunod yun something ten nga related iti Bible ti pagsalitaan tayo. So very good. 10 commandments. So tatangal daw kung dawayin ko tapos kasta ina i-share iti sa kapulong nga bilin. So 10 commandments. So dati mo ko na 10 commandments makita ijay Exodus 21:17 ken ijay pa Deuteronomy chapter 5 verses 6 to 21. So, the 10 Commandments, also known as the Decalogue or 10 words. Deca means 10, iso nga Decalogo or Decalogue. So, this is a list of moral standards to live by, given to Moses by God in Exodus and Deuteronomy. So, dati ka na sa kapulong abilin, kat intent niya po, when in pagana babayan ken ni Moses ni libro ti Exodus ken Deuteronomy. So the exact numbering of the commandments is not certain. Catholics number differently from Protestants and Jews. So ipagpaganan ta nga apay payso nga adda 10 commandments nga haan tayo nga papadati para sa sarunod na. So isa di pagpaganan dati last nga sentence tayo. So, the Decalogue is a unity. So, may sakano ni Decalogue. Each commandment refers to each of the others and to all collectivity. So, tigisay nga sa kapulong may sada ket dapat agtitipon dalanta. Dapat maubra dalanta isuda nga sa kapulong. To break one of the commandments is to break the whole law. So, nung ano haan mo nga sinunod sa nga commandment kunana kapilitan or something haan mo ano but no breaking mo dyan mesa means no break mo ano dyan whole law kasi may mesa di dyan at kakadwa namin ang kukuyog na. So, circumstances regarding the giving of the 10 Commandments. So, dito, ipabasa yun to dyan Exodus chapter 19. Tilang ibang paganad din kay di pa naka-istorya na gaapay na naiyas nagdating at 10 Commandments, no kasano nga naited, or behind the story ni 10 Commandments. In verses 3 to 6, the 10 Commandments were the means by which Israel entered into a covenant relationship with God. Covenant means agreement or nagsalitaan nyo. So, basahin tayo dyan verse 3.
Exodus 19:3, kuna na, ket ni Moises napan iti Diyos, ket ni Hiuba nayaban na nalipot iti bantay. Ako na, kastoy ti sao M2 kadagiti puton ni Jacob, ket ibagam 2 kadagiti anak ni Israel. Verse 4, dakayo nakitayo tinaramid ko kadagiti Egyptos, ket do kasano ti panangalang kada kayo itirabaw ti paypayak dagiti anila, ket iyag kayo kanyak met laeng. Itayaron noong panlugod kayo ang napaypanso iti sao ket sa nimetmetan nyo titulag ko iti kastada kayo to iti pangpangrunak kadagiti amin katatao. So iti verse 5 ay pagpagalan nga no manlugod kayo ang napaypanso iti sao ket sa nimetmetan nyo titulag iti kasta da kayo to iti pangpangrunak. So ito iti Israelitas nagipag-agridan o nagipagkayatdan kay Apo Diyos babaeng kanibigay nga rule. So, iso na pagpagana nga ito verse 5. So, di siya nakapasama ti agreement between God and Israelitas. Kaya kuna na to verses 7 to 8, they agreed to obey God's voice. So, nabasahin tayo di chapter 7. Kaya ni Moises impay, kaya pinaayaban na, nagitilan lakay iti ilikit, inyulit na, itisangwanan da amin aday kaya sasaungan ni Hiuba imbilin na kay Juana. Kaya amin nagititan tao, nagigitanda simbong bat, kaya kinunada, amin asinaon ni Hiuba, aramiden minto. Kaya ni Moises, indano na, nagiti sasaon, nagititan tao kay Hiuba. So, ito'y verse 7 and 8, nabasa tayo met or nangyaganyaman nga, amin nga ibilin to ni Hiuba, kaya pagtulungan minto, way no aramidan minto. So, di siya langin nga isang bandig sa Israelitas means kayat dan or surutan dan whatever na law nga intel ni Apo Diyos. So, next, they consecrated themselves. So, verses 9-11. Ken ni Hiuba, kinunanan ken Moises, kita itaw bayang ken ka itinapuskol nga ulem, tamdo nagitikan taong bangyagdan na makisauak ken ka. Ken tamno, pancet na kami ang nagnanayon. Ket ni Moises, yung bangana, nagiti sasao, nagiti tao ng Hiuba. 10, ket ni Hiuba. Summary, verses 9-11, ito'y nga, i-welcome dan to or mga ramid dati nasayaan nga way, tapnon kasta, pasangbayan dani Apo Diyos. Ket commandments given in a dramatic manner, i-summarize ko lang dati. Verses 16-19, nagguruon, so DJ dramatic ko na at something out of nowhere nga report DJ Goroon, which means side DJ na DJ agreement ket it was na-sealed babaen ka DJ Goroon. And the people feared God, chapter 20, verses 18-19. So, basahin nyo kung kinakabstan. Background na kaya ng DJ. Hantayo pa yung napan ni Jesus gusto nga pagsalitaan tayo. So, dati sa kapulong abihin, labi nga tinalong nga category ni verses 1 to 4, man's relationship with God. Dumalaw yun to, di tayo commandments, mula nga upat na commandments, di tayo kat babae, ti relasyon tayo nga tao kat ni Apo Diyos. Di commandment number 5, it is a children relationship with parents. So, tayo nga uping relasyon tayo kat ni nagandang kayo. And commandment 6 to 10, man's relationship with fellow men. So, division ka sa latter part ng 6 to 10, tao to tao to design nga relasyon. Next atin. So, first commandment is, basahin tayo 1, you shall have no other gods before me. Pakita ito ay Exodus 23. So, do we still need this commandment? We certainly do. Whatever holds the supreme place in a person's life is a God. Kung nalantoy, rumpay na di ba lang namin nga masabot tayo dating commandment? Given mo mga, awan mo masabali nga Diyos mo, awan mo man isabali nga pagtatalkem, no? Di lang na Apo Diyos nga, tanayo nga kami nagduma mo na nating apart. Whatever holds the supreme place in a person's life is a God. So, to say no man, tinangkumpat na bagay, tinagdakkel nga porsyento, isunan ito Diyos mo. To sino man, tipaglalaan ang more time, more effort, isunan ito Diyos mo nga ipagbaganan ta. Which is, adakan niya yun masungbalan
nyo tawagbagi yun, no? Sino ba di pag-ispendan nyo ti time and effort nga more? Ken no, at aking kanisong ba, isuna nung mandiday ti Diyos mo. Ken alwadam, baka no sa bali, di pag-ispendan ti time and effort mo, haan gayam nga ni Apo Diyos nung mandiday. So next. How would you like to pray to the spirit of the community or pray to yourself, to mankind in general? These are some of the false gods proclaimed by the wise men of today. So, kasanong kumbangan ti pag-aayat mo nga agdayaw ka when agkararag ka iti community. Nahanga dyan si pagdayaw ang nagkarkararag ka iti padang nga tao. Nagkarkararag ka para lang iti or pray to yourself or to mankind in general. Nga tao ti pagdayaw hang nga ni Apo Diyos. How crucial nga ti magdradrive ti biyag mo or magdradrive ti biyag mo ket haan nga ni Apo Diyos. So, these are some of the false gods proclaimed by the wise men of today. Some worship pleasure, some worship pleasures, others reason, philosophy, or business. But all these things are as imperfect as humans themselves, and those who trust in them will be left at last without a light in the vacant and dark night, until the words of the first commandment meet them in the judgment. Thou shalt have no other gods before me. Dati nga sitwasyon, kasi kinilangtan tayo na sino ti mas in-into na ram or mas kung pag-usap, isang agbalbalin ka Diyos mo. Until doon nga, DJ nga, balang or tao kuman ni left behind na ka din darkness, i-jay mo doon nga ma-realize na haan gaya nga dapat iso na ti Diyos mo, at dapat ti Diyos nga pagdaydayawan ka ni Apo Diyos. Amen? Amen? So, DJ, the first commandment, you shall have no other gods before me. So, dapat, may mesa lang ti Diyos sa'yo, sino? Very good. So, next, second commandment. So, ano mo na natin second commandment? You shall make no idols. Makita sa Exodus 20, verses 4, 5, and 6. Is there anything wrong with this commandment? Millions in the world need to hear this commandment. Kunana di John 4:24, God is the Spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. All representations of the true God or false deities for the purpose of worship are forbidden. An idol image degrades God and degrades man. God's jealousy against false God is but infinite love which allows no rival for our heart's affection. So, pagpala natin nga, awan dapat isabali nga sansantuero dilag ni God. So, images, rebulto, nature, kasi ito na nga panawin, di ba? Pagdaydayawan na ba init, banbanang kay kayo, which is wrong, forbidden na isa'y kaaramig. Kasi muna na, malagimon ni Apo Diyos, pagimunan na sa bali iti, pagdaydayawag, dapat isunalain. So, take ko na ka na ni Pastor nga lahat na walang rebrebol, tuturo nagtibalbalay, when iti walang mostly nga, arawatin tayo nga pagdaydayawan, kay pictures, rebulto, wrong, forbidden, di gizay. Kamura ni Apo gizay, kaya iso di mga ikadwa nga bilin na kadagiti Israelitas, kaya kada tayo pa yan. In addition, this command concerned how they were allowed to worship. Idolatry takes honor, devotion, and worship away from God and transfer into an object. So, how crucial nga si Biblia, knowing nga si Biblia ni Apo Diyos kung yung tipagdayawag ka object. Object nga either design na bulto or picture. Diba? Amoy pala nga, design, noon, mabalikan nga i-direct ka kay ni Apo Diyos. And God is an invisible spirit. No physical object can represent an invisible spirit. O naglawag kita ko na invisible na Apo Diyos, espiritu na invisible, han mo nga makita. So, very wrong mo ipagdaydayawan tayo kay object na ay or banbanat kasi one inside people nakabalin na Apo Diyos when no haan nga design ni Apo Diyos. Amen? So, sa second commandment, kung na dapat awan sa bali nga pagdaydayawan tayo. Okay? Haan lang pa nga ba nagpagbalbalin nga Diyos tayo, even tao. Kasi may sa nga tao kumankit idol mo, almost amin nga garaw na, bado na kayan mo, alwadap agbalbalin iso na nga
Diyos mo, ta iso na laing ti pungpungusam, ta iso na laing ti ikikap ti attention. So, third commandment, basahin tayo. You shall not take the Lord's name in vain. It's Exodus 20 verse 7. This command prohibited false oaths or swearing, common swearing where God's name was used, or irreverent mention of God's name. So, irreverent means lacking proper respect. Ti paglalaglagan tayo, irreverent ti lagan ni Apo Diyos nga, swear to God, word, kastoy. Those are wrong nga obra tayo, nga ararawin tayo kasi dapat haan tayo nga ay ayamen or iramraman tinlalaglag tinagan ti Apo Diyos. So, using God's name in vain lessens one's reverence towards God leads to apostasy. So, apostasy means abandonment of loyalty and refusing to contrive to follow. So, no, always mo kuman nga iramraman or hamen kita always name. Haan mo ang mo nga discipline ang iraman mo gayam towards ni God ket dakes. Manilija yan ket haan mo madlaw nga uman adayo kagaya maintinig na ni Apo Diyos ta kayang-gayang nga pakiayaman ni tinaganan o datayo man no usan datanagan mo nga paglalaglagan kaya mo ba? Di ba haan? Kanya tayo taon han tayo kayatin how much more ka ni Apo Diyos na iso natin iramraman tayo ti madi or tinagan natin araramatin tayo nga ti ibagbaga tayo mas lang Dijay promise or magiging Apo Diyos na, swear to God na. Wala lang, siswinig or dan Apo Diyos ka dyan. Dapat, be careful tayo nga dijay wordings tayo, tapos ka sa haan tayo nga mabre-break tilo, nga intent ni Apo Diyos ka na tayo. So, let's conclude the third. Karala, in addition, has the world advanced so far that we do not need this commandment anymore? Has all profanity seers have men and women and children to cease to take God's name in vain? Have they at last learned to honor the holy name of our Savior? Nalipatan niyo nga di ba nun? Nga nasurusuro or surusuruin nga iyon or iti holy name iti Savior tayo. So, how many millions violate this commandment every day? So, manukano nga na tao di bang violate kagati ng commandment? And how many do about the same thing with common slang? Let us remember what Jesus said to some careless talkers of his days. Makikita in Matthew 12 verses 36 and 37. But I say to you that for every idle word man may speak, they will give account of it in the day of judgment. So, every word ka nung maipag-aar, maisawang tayo, maipalagip or makita ka amin dijay to know in judgment. For by your words, you will be justified. So, babaen ka na ginasa sa over na sa salita, ma-justify.